مساء الخير مشاهدي ومتابعي قناة نهار، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. بات موضوع التصدير حديث العام والخاص في الجزائر مؤخرا، خاصة بعد تسجيل عدة تجارب ناجحة. فهل الجزائر تملك رؤية واستراتيجية لترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات؟ هل الترسانة القانونية والتشريعية تساهم في ترقية وكذلك مرافقة الصادرات؟ ما هي المشاكل والعراقل التي يواجهها المصدرون الجزائريون؟ لماذا يلجأ رجال المال والأعمال لتهريب العملة الصعبة للخارج؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول التطرق إليها في عدد اليوم من حصة ضيفي الاقتصاد. وقبل الشروع في النقاش والتحليل، دعونا نتعرف على ضيفي الاقتصاد في عدد اليوم في هذا البورتري. في منطقة أقفو بولاية بجاية تكثر قصص النجاح في المجال الاقتصادي، حيث يستمد الإنسان إرادته من شموخ الجبال. عائلة بطوش أشهر العائلات الناجحة في المنطقة، حيث شارك الجميع رجالا وإناثا في بناء مجد العائلة. وردية بطوش إحدى بنات العائلة اللواتي تحدين الظروف وأثبتن قدرتهن على المنافسة. بمنطقة أزلجان بجبال جرجرة الشامخة ولدت الطفلة وردية ذات 17 من شهر أوت 1961. أتمت تعليمها في الجزائر، لكن طموحها كان كبيرا فاتجهت لإتمام تكوينها بالخارج، حيث توج مشوارها العلمي ب3 شهادات في تخصص علم النفس العيادي من جامعات ومعاهد بباريس بين سنتي 84 و 87، لتتجه بعدها لمجال إدارة الأعمال، حيث تحصلت على شهادة ماستر في إدارة الأعمال من المدرسة العليا للمديرين التنفيذيين. فالبداية كطبيبة نفسانية في مستشفى ابن سينا بباريس من 1990 إلى 1996، ثم توجهت سنة 97 للولايات المتحدة الأمريكية وولجت عالم العقار كمديرة لوكالة عقارية بولاية كاليفورنيا لمدة 10 سنوات لغاية 2007. بعدها عادت وردية لبلدها الجزائر لتشرف على تسيير سلسلة متاجر خاصة بالمبردات في أخفو بولاية بجاية لمدة سنة، لتصبح بداية من سنة 2008 صاحبة ومسيرة مؤسسة بريما للحوم المجمدة. يوميات وردية تقضيها متنقلة بخطاها الواثقة من قسم لآخر في مؤسسة بريما، تتابع كل صغيرة وكبيرة وتراقب بدقة. سر النجاح عند وردية بطوش هو شعارها الذي تؤمن به وتجسده في عملها من خلال الثلاثية السحرية: الإتقان، الجودة، وحماية المستهلك. السيدة أريدة بطوش، الرئيس المدير العام لمؤسسة بخيمة للحوم المجمدة، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك مسيو باباسي، العفو، بالعكس. وأهلا وتحياتي لمشاهديكم العفو. الكرام. العفو.
إذا كما كنا نشوفوا في البورتري يعني من طبيبة نفسانية إلى سيدة أعمال، وبالضبط يعني الاستثمار يعني في اللحوم المجمدة. كيفاش يعني جاتك هذه الفكرة ولماذا الاستثمار بالضبط في هذا المجال؟ الحقيقة أن عائلة بطوش عائلة c'est une famille qui était dans l'agroalimentaire depuis les années 70. Donc moi, comme vous le disiez durant votre petite présentation, j'ai vécu et étudié et fait mes études postgraduate, comme on dit en France. Donc après le premier cycle en Algérie, j'ai été faire le deuxième cycle en France avec des diplômes en psychopathologie. J'ai travaillé quelques années là-bas, puis de là, je suis partie aux États-Unis pour une douzaine d'années avec ma famille. C'était un transfert de mon ex-époux. C'était une expérience magnifique pour toute ma famille. Toujours est-il que quand je suis revenue en Algérie, donc en 2008, si je me souviens bien, il y avait cette petite entreprise de charcuterie, petite entreprise familiale qui s'appelait à l'époque Seca Flèche, et qui était, si je puis dire, qui peinait à survivre. Donc j'ai repris cette petite société. Et tout doucement, on est sorti du domaine de la charcuterie au domaine, toujours en restant dans le domaine des viandes, mais en partant vers un secteur qui me paraît le secteur d'avenir en Algérie, un secteur qui a besoin de se développer, à savoir les produits surgelés, que ce soit dans les viandes ou, Inch'Allah, dans les secteurs qui vont et qui sont forcément amenés à se développer en Algérie. C'est des secteurs qui existent depuis des années dans les pays occidentaux et on ne peut pas faire autrement que d'aller vers ce type d'industrie, puisque la nécessité de nourrir une population qui est de plus en plus grande, la taille importante de l'Algérie exige qu'on puisse offrir des produits qui restent frais, quelle que soit la distance où on les envoie. Donc voilà pourquoi. هذا يعني فيما يخص يعني توجهك للاستثمار في هذا الشيء، كذلك لاحظت يعني من بين الامور اللي تعتمدي عليها يعني داخل يعني المؤسسه انك تقومي بالاستيراد واعاده التصدير، هل ممكن تشرحي لنا هذه الاستراتيجيه؟ Bien sûr. في الجزائر, on est dans un secteur où la matière première n'est pas abondante en Algérie. Les viandes rouges, on sait que notre pays est un importateur de viande rouge. Pour la volaille, on travaille sur de la volaille locale, mais nous importons, nous transformons en Algérie pour naturellement la population algérienne, mais nous avons aussi commencé une démarche à l'export. On est la première société dans le domaine des viandes à pouvoir exporter vers les pays vers certains pays d'Afrique, et nous sommes en tractation avec nos voisins du Maroc et de la Tunisie. Inch'Allah, on espère avant la fin de l'année avoir installé des représentants en Tunisie et au Maroc. Et on a de grands espoirs pour l'Europe où le produit halal, surtout les viandes halal, sont extrêmement demandées, vu la suspicion sur les viandes halal dans les pays occidentaux, puisque vous savez les petits scandales qu'il y a eu au cours de ces dernières années. Un produit venant d'un pays musulman, transformé dans une usine, notre usine par exemple, va être certifiée ISO 22000, Inch'Allah, fin mai. L'ISO 22000, c'est la norme occidentale pour la sécurité alimentaire. En suivant ce chemin et en allant vers une certification qui est très contraignante, nous voulons ouvrir le chemin vers un certain niveau d'excellence dans le domaine où on travaille. Et aussi pour pouvoir exporter et apporter un produit algérien dans des pays où on nous connaît par ailleurs que par le football au mieux. Voilà. الآن ممكن نشوفوا يعني المادة الأولية، كيفاش تحصلوا على المادة الأولية سيدة بطو؟ Alors, عندنا ثلاث مادات أوليين à vrai dire. عندنا une gamme qui est de ce qu'on appelle la gamme viande rouge.
المادة نستوردوا من البرازيل من أوروبا. وعلاه باسكو في الجزائر ما عندناش كفاءة الإنتاج في اللحوم. et surtout ما عندناش عندنا si vous voulez de la découpe en état. ما عندناش اللحم بلا عظم par exemple. ما عندناش مؤسسات ولا des abattoirs qui fournissent ce type de produit. المادة الثانية c'est la volaille الدواجن. والدواجن في الجزائر ما تقدرش تستورد لحوم دواجن، ولكن المشكل ديالنا ما كانش في الجزائر الكفاءة. Si je puis dire, notre marché, quoi qu'on en dise, n'est pas suffisant pour fournir une industrie de transformation des viandes. Donc, المشكل ديالنا مع avec les approvisionnements sur le marché local, هو أن ما عندناش on n'a pas suffisamment de quantité pour nourrir notre industrie. Et par ailleurs, si vous voulez, la volaille algérienne n'est pas autorisée d'exportation vers les pays occidentaux, à savoir l'Europe, les pays anglo-saxons, etc. Donc, المادة الثالثة اللي نستعملوها هو بدينا. Ça fait à peu près 2 mois qu'on a commencé à transformer aussi du poisson. On a ouvert une deuxième ligne pour le poisson. Alors, et c'est un produit également importé parce que في الجزائر ما كانش تاني les produits poissons adaptés et en suffisance. يعني إمكانيات كبيرة يعني ما شاء الله. الآن سيدة بطوش، هل هناك يعني دعم ومرافقة يعني من طرف السلطات العمومية بس صدروا يعني للخارج؟ والله كاين دعم. نشكروا الحكومة ديالنا لأنهم مبدئيا كاين comment dirais-je, structurellement il y a des procédures, il y a des incitations à l'export. Maintenant, quand on se retrouve dans la réalité, j'aurais voulu que ce qui est professé soit appliqué. Donc, l'État fait tous les efforts nécessaires et encourage à l'export, ce qui est une nécessité dans la situation actuelle de notre pays. Mais le problème, c'est l'application dans la réalité. Les procédures à l'export sont extrêmement contraignantes. D'ailleurs, les premières exportations qu'on a faites, j'avais quelque part, Jetli Ferrassi, comme une petite blague, on pourrait presque exporter le papier. Parce que pour un conteneur, on avait 3 cartons de documents pour exporter, ce qui est insensé. Kitchouf, nos voisins marocains, tunisiens, les procédures sont extrêmement simplifiées. Ou le Wahed, quand il veut exporter, surtout dans des produits de ce style, qui sont très coûteux en énergie pour les maintenir, à savoir quand on travaille ce qu'on appelle l'orifère, les produits surgelés ou à température contrôlée, qui تخليهم في البور le temps de faire les démarches et tout, دراهم كبار. كل نهار راك تخلص une chambre d'hôtel de luxe الكونتينر ديالك. فوالا الله تكري لهم في الميركور احسن. الان يعني هناك نقطه ايضا فيما يخص دائما العراقيل، من يعرقل يعني المصدرين؟ هل هي بنك الجزائر؟ هل هي وزاره النقل؟ وزاره التجاره؟ شكون؟ وين تلقاو صعوبه اكثر يعني انتم كمصدرين؟ احنا عندنا في نقدر نقول باللي كل منتوج اللي تصدروا عنده اختصاصاته. نعم. alors احنا في اللحوم on est assujetti au ministère de l'Agriculture, on a affaire au ministère du Commerce et naturellement aux autorités douanières. Je vous dirais qu'au niveau des autorités douanières, le circuit est honnêtement très rodé. On n'a eu aucun problème. Dans les procédures, l'interface avec le ministère de l'Agriculture, c'est nouveau. Hein, dans le domaine des viandes, on est les premiers. Donc c'était une première expérience pour les vétérinaires de notre région, découvrir ce type de dossier et comment le travailler, et pour nous également. Donc ça se comprend. Mais Inch'Allah, avec un peu plus d'expérience dans ce domaine du côté du ministère et du nôtre, on arrivera à régler ces soucis qui sont assez inconfortables dans la gestion d'une exportation. وتاني كان مشكل الآخر
malgré que notre État encourage énormément l'export, qui dit par exemple تروح à l'étranger pour développer des marchés à l'export. ما كانش تدعم l'entrepreneur qui va aller se déplacer dans des pays, faire un travail de VRP, c'est-à-dire de commercialisation. لازم تروح البلدان الخارجية تلقى المشتريين les potentiels، لازم تروح من بلاد لبلاد تخلص لي زوتيل، تخلص الى تخدم مع الناس لازم تعرضهم، تتغدى معاهم، تعشى معاهم، تهضر معاهم بور ديفلوبي. هذه هي الخدمه. مي كي تجي كلش من جيب لونتربرونور، ما كاش تدعيم باغ اكزومبل ولا وسيله لتسهيل هاد الامور اللي هي مبدئيه افون ديكسبورتي. ماشي لتو يجي لك الكونترا تحط الكونتينر في البور. كاين يا ان ترافاي دو بريباراسيون à une démarche d'exportation qui doit également être soutenue pour qu'on soit pertinent et agressif dans les pays, dans ces démarches d'export. هذا هو اللي نطلبوا لمؤسساتنا الجزائرية والحكومة ديالنا تاني تنظر كاش تحل هذا المشكل. نعم بالطبع. الان يعني نشوفوا فيما يخص يعني الدول اللي راكم تصدروا لهم يعني كل شيء، كل منتوجات ليس فقط لحوم، وش هي الشروط يعني اللي تطلبها منكم؟ الوغ نقول لك الشروط اللي تختلف من بلاد لبلاد. نعم. باغ اكزومبل احنا بدينا اوروبا مثلا، بدينا باغ اكزومبل دركا مع لافريك الى حبيت leurs exigences au niveau sanitaire ne sont pas les mêmes que les pays européens par exemple. في l'Afrique رانا بدينا والحمد لله رانا راهم جايين d'autres contrats. بقات par exemple اوروبا باش نقول لك مضيت presque 6 mois à partir d'un pays à l'autre en Europe. Angleterre, Espagne, France, Belgique. On a développé des contrats qui sont en souffrance, qui attendent d'être honorés. المشكل اللي عندنا باش نصدروا لاوروبا كاين زوج مشاكل. المشكل الاول اوروبا تقدر تصدر لنا المنتوجات ديالها وراي تصدر لنا المنتوجات ديالها، وحنا ما نقدروش نصدروا لها المنتوجات الجزائريه ديالنا لانهم يطلبوا سكون ابل ان سيرتي دون الدومين دي فيوند، يطلبوا سكون ابل ان سيرتيفيكا سانيتير. وهذا السيرتيفيكا سانيتير لازم اليوم عندنا سيرتيفيكا سانيتير كما يقولوا اسونس يونيك، هما يقدروا يبعثوا لنا، ما احنا لازم تاني الحكومه ديالنا تطلب لهم نفس الشيء، نفس المعامله بالمثل بيان سور. والحقيقه ان مش كل المؤسسات المنتجه في الجزائر مؤهله اليوم في dans la situation actuelle de notre industrie. Toutes les sociétés algériennes ne sont pas prêtes à répondre aux besoins, aux exigences européennes pour pouvoir exporter vers ces pays-là. Ce qu'on a demandé, حنايا قلنا المؤسسة ديالنا مؤهلة اليوم، لازم يجوا les vétérinaires européens et ils certifient notre unité باش هكذاك نخلقوا هذا السيرتيفيكا سانيتير وحنا تاني نقدروا نصدروا لهم. وانا واثقه وراكم تشوفوا في الدوكيومونتير باللي المؤسسه ديالي راي شوف يعني تتمتع يعني بالتكنولوجيا الى غير ذلك. الان نتكلموا فيما يخص يعني القوانين. هل يعني الترسانه القوانين يعني اللي تعتمدها الجزائر ساعدكم يعني مثلا يعني بس تصدروا للخارج؟ القوانين يعني المشاكل اللي عندنا باش نصدروا للخارج اليوم لازم بلادنا شويه تدافع على المنتج الوطني. Si on pouvait être un peu laxiste vis-à-vis de ça au moment des vaches grasses du pétrole, اليوم on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. وحنا on est les enfants de ce pays. On veut que ce pays se développe. On a les capacités intellectuelles, on a les capacités managériales, on a le désir de travailler et d'arriver un jour à ce que l'industrie représente un pourcentage respectable du PIB.
وكاينين كفاءات في الجزائر والحمد لله. راك تشوف كنا نخدموا في الخارج واش ردنا لبلادنا، حب بلادنا، حبينا نعيشوا مع والدينا، ما نروحوش نتغربوا قاعدتك ونخدموا في بلدان الناس ونعطوا لهم كفاءتنا وقدراتنا العقليه وانرجيتيك، وبلادنا كاش اللي يخدم وراو مستحق للناس اللي حبوا اللي عندهم الحراره على بلادهم، اللي حبوا يخدموا ويطلعوا النيفو. الا حبيت نقول سامحني peut-être le mot est un peu trivial mais qui ont un niveau pour pouvoir challenger des entreprises internationales. سبحان الله، بلادنا عندها كل خيرات، عندها ناس. انا نقول لك حاجه مسيو باباسي، راني جربت المعيشه في بلدان الخارج، والله العلي العظيم الا تقدر تخدم في الجزائر تقدر تخدم في اي بلاد، لان المشاكل اللي عندنا اون طون كونتربرونور الجيريان ما يقدروش يعيشوهم في البلدان الاخرى. دونك كي تكون هنا سي كوم ان ترافاي داتليت الميسكولاسيون، نهار تقدر تخدم وتقدر تمشي مؤسسه في الجزائر. نقول لك هذيك المؤسسه الا درت 1 مليون دينار هنايا دير 10 في الخارج، لان المعرقلات اللي كاينين في الخارج اقل بكثير وبكثير على اللي رانا نعيشوه في الكوتيديان الجيري. نعم. سيدة وريدة بطوشة، رئيسة المديرية العام لمؤسسة بخيمة للحوم المجمدة، ضيفة الاقتصاد لهذا العدد. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد. وضيفي في هذا العدد السيدة وريدة بطوش، رئيس المدير العام لمؤسسة بخيمة للحوم المجمدة. إذا تكلمنا يعني في الجزء الأول فيما يخص التصدير إلى غير ذلك، نبقى دائما في التصدير لأنه هو الحدث حاليا الآن. فيما يخص يعني بنك الجزائر المركزي، يعني كثير يعني من المصدرين يقولوا أنه أكبر العراقيل اللي يواجهوها هي شروط اللي يفرضوها عليهم يعني بنك الجزائر. ممكن نعرف وش هي الشروط اللي يفرضها عليكم بنك الجزائر، وأهم يعني العراقيل اللي تواجهها يعني ميدانيا؟ على الاستيراد ولا التصدير؟ على فيما يخص يعني التصدير. الوغ التصدير عنده مرحلتين. المرحلة الأولى هو مرحلة تحضير خروج البضاعة الجزائرية للخارج، واليوم في الخروج قلت لكم العرقلة الأكبر هي des entraves administratives, lenteur des dossiers, etc. Ou après, c'est au moment du rapatriement des fonds qu'on a affaire avec la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, c'est une question de législation. Ça fait des années qu'on parle de la dépénalisation de l'acte d'exporter. Oui. Par exemple, on exporte. L'export, c'est خرجت السلعة من الجزائر. احنا درنا اللي علينا باش تخرج في ظروف أحسن ما تكون، ما يمكن والله أعلم طيح على مشتري في الخارج ماشي نزيه، ونهار توصل له السلعة يمكن يصير لك مشكل في الخلاص، ويصيب لك سبة يقول لك السلعة خسرت ما قدرتش نخرجها وهذيك الله لا قدر السلعة تبقى في الخارج ودراهم ما يدخلوش. تما يكون مشكل كبير للمصدر الجزائري. إلى مام كان صدر en toute honnêteté et en toute rigueur, si il a un problème et qu'il ne rapatrie pas les fonds ou le coût de la marchandise au centime près, ce qui se passe, il est considéré comme comment dirais-je, il considère ça comme un transfert illégal de fonds ou frauduleux de fonds. C'est-à-dire qu'il يخرج السلعة وهو نيته باش يتحايل على البنك المركزي. وهذا كاين تأمين مثلا، وعلاش ما تقوموش بتأمين يعني السلع المصدرة للخارج مثلا في حالة الكوارث؟ يعني من بين الأمور اللي لاحظتها أنه كثير من المصدرين ما يقوموش بتأمين يعني السلع. هذه طريقة من طرق تفادي المشاكل. كذلك كمان من المصدرين يتحايلوا أيضا، ليس فقط بنك الجزائر. مثلا كثير من المصدرين ما يفضلوش أنه يأمنوا يعني منتجاتهم يعني. الحقيقة مسيو باباسي سكي سباس كاين بزاف منا، وانا نقول لك انا جديده في التصدير. كاين حوايج ما نعرفهمش. انا في رايي سكي سخي انتريسون سي كي دي فورماسيون ا ليكسبور. هادو هما نوزاد، هادو هما
Ça, c'est les procédures à l'export. Ça, c'est les moyens d'éviter les risques à l'export. Et par ailleurs, إلا صار المشكل إلا خدينا كاع الإجراءات باش نأمنوا رواحنا وصار مشكل il faut quand même ne pas penser toujours du mal de l'exportateur. يمكن كاين ما نقولوش رانا في الجنة on va pas être angélique comme on dit. كاين ناس صح كاين في 100,000 تلقى واحد زوج متحايلين صح mais est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain c'est pas parce كاين واحد يتحايل نشكوا في كاع المصدرين. Donc ce qu'il faut faire c'est alléger ces risques ou ces pénalités qui peuvent tomber sur l'exportateur quand il a un problème. Parce que المشكل الكبير c'est que إلا صار لك مشكل في الخارج احنا في الجزائر ما عندناش باغ اكزومبل انا لا قدر الله بعثت للخارج وما خلصونيش كاش نتبع في الخارج الا درت باغ اكزومبل جو فيان تونتي ان بروسي باش نخلص لو بروسي سي سي à l'étranger باش avec quelle devise est-ce que la banque d'Algérie me donnera les fonds pour des procédures de litigation vis-à-vis d'un client frauduleux ما عنديش دونك انت كي يصير لك مشكل تلقى روحك في الربح رانا نشاركوا مع الحكومه ديالنا في الخساره دبر راسك وحدك. نعم فوالا سي سا لي بتي سوسي. ولا العبد كي يجي يصدر يخاف يقول نقول لك نهار درنا الدوسي بديت والله غير ما نباتش في الليل نعس هادي او ديتاي بري باش هكذاك ما يصيرلكش مشكل. وكاين تاني بزاف من يا بوكو دوبورتونيتي d'export qu'on refuse parce que on n'est pas garanti à 100%. Par exemple, il y a des clients qui vont vous dire vous me faites un crédit à 60 jours. Et pourtant c'est des sociétés sérieuses, c'est des sociétés dont je ne doute pas de l'honorabilité. Mais parce que j'ai peur, je ne leur fais pas de crédit. Non. Parce que je sais que s'il m'arrive un problème, ça sera un gros problème parce que je vais être pénalisé en tant qu'exportateur. Donc c'est déculpabiliser l'acte d'exporter. نعم كذلك من بين الشروط اللي نلاحظوها يعني في بنك الجزائر هي أنه حدد يعني 180 يوم يعني بس ترجعوا يعني الأموال من الخارج. هل هذه المدة تكفيكم يعني باش تدخلوا الأموال؟ Ça dépend des secteurs, encore une fois. Il faut tout faire tambour battant. لازم تعس وتدير لا بريسيون على المشتري ديالك خلصني ونقول لك حاجه لو بيغ سيك حنا كي نستوردوا بضاعات حنا il nous arrive des fois وين نتعطلوا على لي فورنيسور ديالنا في الخلاص. حنا l'argent est prélevé de notre compte au moment de payer le fournisseur. Il y a beaucoup très souvent où l'argent, malgré qu'il est prélevé sur notre compte, il tarde à arriver à notre fournisseur. Les procédures, les gens qui sont dans le domaine savent pourquoi et comment, mais c'est le cas. Et pourquoi nous, on va mettre la pression sur nos clients pour qu'ils nous payent en temps et en heure? C'est parce qu'on vit dans la terreur d'être en retard, d'être, par exemple, qu'il y ait un différentiel. Pour 100, 200 euros de différentiel entre la somme, le montant du produit exporté et le montant de l'argent rapatrié, vous êtes passible. Vous êtes passible de poursuite. C'est très grave. 200 euros. تقول صدرت يا ربي ب 100,000 euros. يخسر لك 200 euros تتكاكا. تجوز في التامي كما يقولوا. العدالة والسجن إلى غيرها. Et oui. Et c'est ça qui fait que l'acte d'exporter, c'est magnifique, mais donnez-nous de l'air. On veut travailler à l'aise, sans pression. فيما يخص يعني السفارات يعني المتواجده يعني عبر كل انحاء العالم القنصليات، اسكو يعني ترافقكم انتم يعني كمنتجين بالصدر الخارج؟ Non, je suis désolée de le dire, non. Quand vous vous adressez à une ambassade algérienne à l'étranger, et je l'ai fait au moment de me déplacer, par exemple, تتصل بهم تقول لهم اعطوا لي la liste des fournisseurs, des clients potentiels que j'ai dans ce pays. يقولوا لك نبعثوها لك par mail. Et vous pouvez attendre, qu'on les poules auront des dents. Voilà. Je pense que ça aussi, c'est un aspect énorme qui est très, 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 très important à développer dans nos ambassades à l'étranger. D'être, à un moment où on a besoin justement d'être plus agressif, c'est nos ambassades qui sont
chargés d'être nos premiers représentants à l'étranger. نعم. Voilà. نعم، هذا فيما يخص يعني القنصليات. الآن فيما يخص يعني عملية النقل وعملية الشحن، هل هذا موجود في الجزائر؟ الأسعار تتناسب معكم إلى غيرها؟ نقل البضاعة؟ نعم، نقل البضاعة. لا، ما كاش مشكلة سنيفو لا. لا نقدر نقولوا باللي الحمد لله كاين y a assez d'entreprises de logistique qui existent. Ce n'est pas le plus gros problème qu'on a. نعم، وفيما يخص الجمارك كذلك ما عندكمش؟ الجمارك والله واش نقول لك اليوم خاصة في عملية تحسنوا. المعاينة إلى غير معاينة يعني السلع إلى غير ذلك. معاينة يعني أنا أناليزي لي برودوي إكسيتيرا. Non, on n'a pas de problème réellement à ce niveau-là, d'autant plus que les analyses se font, par exemple dans notre domaine, au niveau des services vétérinaires qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Et aussi, on a affaire rapidement avec la DCP pour contrôle que la marchandise à l'export est conforme à la déclaration ou à la facture qu'on adresse à notre client. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis, je dirais. المشكل الكبير par exemple اليوم اللي نعانوا منه تاني c'est la disponibilité de la matière première, la compétitivité de la matière première disponible en Algérie, on parle encore et on revient à mon vieux cheval de bataille, la volaille en Algérie, qui تجي تصدر البلدان الأوروبية يقولوا لك احنا في الجزائر ما عندناش الدروا، on n'a pas le droit d'importer la volaille pour des raisons de protection du secteur avicole, mais ce secteur avicole aujourd'hui suffit à peine à une population en développement. On a des prix de matières premières volailles qui varient énormément d'une saison à l'autre et on ne peut pas travailler avec des prix saisonniers, c'est pas possible. Et où le mouchkil kbir, dans le domaine où on travaille nous, on n'a pas la matière première adaptée à l'industrie. On travaille avec des découpes de volailles, avec des spécificités qui sont extrêmement minutieuses. في الجزائر on n'a pas ça. يقول لك نبيع لك البولي. البولي هذا يكون عنده 3 كيلو وربع، ça n'a pas d'importance. كما يقولوا خذ ما عطاك الله. On n'a pas un secteur avicole qui est adapté à des besoins industriels et qui est aussi, il y a le côté sanitaire. في الجزائر on n'a pas une traçabilité de la volaille et كي تروح تصدر البلدان الأوروبية يقول لك وراهي لا traçabilité تاع الدجاج ديالكم. Et donc يصير لك مشكل، ما تقدرش اليوم تصدر الدجاج الجزائري لبلدان أوروبية باسكو ما عندناش لا تراسابيليتي. هذا الدجاج ما عندناش عارفين كاش تربى، شحال عنده لي زونتيبيوتيك، et il y a plein de petits soucis sanitaires qu'on ne maîtrise pas encore en Algérie et qui ne sont pas acceptables pour des pays européens. Alors là واش راهو صار اليوم؟ رانا البلدان الأوروبية تصدر لنا، أنا في ودي على الأقل للتصدير يخلونا نستوردوا المنتوج اللي يروح للتصدير، هكذاك نعطوا لهذه البلدان هذه المشتريه المنتوج اللي يسحقوه، اللي يتلائم مع القوانين ديالهم، وحنا واش نربحوا فيها في الجزائر. صح تستورد، مي بصح نستورد حاجه ب1 اورو انا نبيعها ب3 اورو اونتر طون. دونك الجزائر استفايدت، صح خرجنا شويه لا دوفيز، دخلنا لا دوفيز بزياده. تستفيد ثاني باللي الخدامه الجزائر، العمال في الجزائر عندهم خدمه، تستفيد باللي المؤسسه اللي راي على مستوى التصدير elle forme ses employés. Parce que pour être à un niveau d'exporter dans les viandes, croyez-moi, vous ne pouvez pas travailler avec qu'un ouvrier, avec un simple ouvrier non formé. Vous devez former vos ouvriers, vous devez répondre à des règles très strictes. سيدة وردية، يعني دائما فيما يخص يعني التصدير، يعني حاليا الجزائر يعني لو نشوفوا يعني الصادرات تاعها خارج يعني قطاع المحروقات تبقى ضعيفة جدا جدا جدا. يعني كيفاش نقدروا يعني بالفعل يعني ميدانيا نقدروا نطوروا يعني الصادرات تاعنا يعني خارج قطاع المحروقات؟ الحقيقة انت عندك خبرة الى غير ذلك. لازم نطوروا le niveau de l'industrie algérienne.
نبداو نحطوا قوانين ونعطوا comment dirais-je, on doit donner des incitations aux industries algériennes et les aider à déjà développer le niveau des produits qu'on fabrique en Algérie. Il faut qu'on se mette au niveau aussi des règles européennes ou occidentales en général pour ce qui est des produits. Par exemple, je peux parler de mon domaine, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, il y a des règles, il faut y répondre pour pouvoir exporter. Tant qu'on restera, comme on dit, en idiosyncrasie à travailler selon nos idées à nous, algéro-algériennes, non. Aujourd'hui, c'est un monde qui est ouvert. On veut exporter, il faut répondre à des règles. ما فيها إن ولا كنا. ما كانش مجاملة كي تروح تصدر البلد اللي عنده قوانين دي ريغل ستريكت ما يجاملوكش. ترد راك على كفاءة باش تستجيب لهذه القوانين يخلوك تصدر، ما راكش على كفاءة خلي سلعتك عندك. هذا ما كان. دونك لازم نطلعوا النيفو كما يقولوا في البلدان ديالنا. لازم تاني بلادنا تعاوننا باش نقدروا نروحوا لهذه البلدان ونديروا نوتر ترافاي دو في ار بي. Il faut être agressif. Aujourd'hui, l'Algérie est connue comme un pays d'hydrocarbures. Il faut qu'on soit connu aussi comme un pays produisant autre chose que des hydrocarbures. Et ça se fait avec un plan, avec de l'aide, avec des programmes. Ça, c'est ce qu'on peut faire. نعم. الآن يعني فيما يخص يعني كذلك يعني قيمة الدينار، شفنا قيمة الدينار يعني ما هيش مستقرة، في كل مرة تزيد تهبط، يعني ما هو تأثيرها عليكم أنتم كمستثمرين؟ والله هذا مشكل كبير اللي صارنا مع انهيار قيمة الدينار. اليوم وربي عالم سكي va en découler parce que qui dit dévaluation du dinar, bien sûr, on a l'impression d'avoir des recettes pétrolières plus importantes parce que الدينار قيمته حبطت. donc كي تكون تبعت par exemple بزمان كنت تبيع عليه إلا تباع البترول à 37-38 دولار اليوم، كي قيمة الدينار حبطت دونك هذوك لي 37 دولار يبانوا لك أكثر. certes on se fait plaisir effectivement رانا ربحنا، رانا nos recettes paraissent moins touchées. mais المشكل اللي راهو صاير c'est que حنا les industries de transformation كي نجيبوا السلعه ديالنا من الخارج رانا نخلصوا لها الى رانا نخلصوها باغ اكزومبل بارابور على لاني ديرنيير رانا نخلصوا في الدولار اكثر من 35% اكثر زياده. في اليورو رانا اونتر 18 و 20%. كيفاه اليوم تخلي كي سلعتك تسقم لك اغلى كيش راح تبيعها بنفس السومه؟ امبوسيبل. دونك tout cela va créer quoi? une inflation. ويجي اليوم كاع المنتوجات الوطنيه تزيد في السومه والخدامين ما تقدرش كي تزيد في السومه il va y avoir aussi une baisse de la consommation parce que الشركات الوطنيه باش تخلص الخدامين لازم تبيع. الا ما تبيعش ما تقدرش تزيد في الخلاص تاع الخدامه ديالها. et on rentre dans un cercle vicieux. on crée ce système d'inflation, d'augmentation des stocks, de baisse نعم. الآن كذلك ربما هذه المشاكل إلى غير ذلك لاحظنا أن الكثير من رجال المال والأعمال يفضل أنه ينشأ مؤسسة استيراد بدل أنه ينشأ يعني مؤسسة منتجة. لماذا؟ لأن نهضر لك على الدومين ديالي. كي نستورد اللحوم ديال اللي نستعملها باختصار فقط باختصار شديد، كي تستورد لا ماتيير بروميير ديالك كيما اللحوم باغ اكزومبل on paye 30% de droits de douane sur des viandes importées pour la transformation. وانت تكون un importateur pour la revente en l'état. راك تستورد في اللحوم مي ما تزيدش تنتجهم، تشري اللحم تروح تبيعه avec une marge qui est beaucoup plus importante qu'un producteur. الواحد يقول له هبلت ولا ندير يونيزين انايا نروح نستورد، راني نستورد j'importe. Pourquoi je vais rajouter 1000 et une phases
entre l'importation et la commercialisation. ندير une usine نخلص الخدامه نشري du matériel وواحد يشري اللحم يبيعه منا عنده une chambre négative ou une aire de stockage يخلص 3 4 خدامه وسلك. دونك حنا لازم اليوم نخمو باش نديروا des tarifs douaniers qui diffèrent. La matière première, on lui donne des tarifs douaniers qui sont inférieurs à une matière qui est importée pour être revendue en l'état. Voilà la solution. Qu'on fasse une différence entre une matière première importée pour qu'on crée une valeur ajoutée à travers un processus industriel par rapport à une matière première que j'importe pour commercialiser. Voilà. Une industrie, elle emploie, elle crée des richesses. Un importateur est nécessaire. Il ne faut pas se rentrer dans la vieille guéguerre, je suis industriel, je n'ai pas besoin d'importateur. On a besoin d'importateurs. Mais il faut faire un distinguo entre une activité qui est nécessaire, mais où il n'y a pas de valeur ajoutée, et une industrie qui y a une valeur ajoutée et qui crée de l'emploi. كذلك هناك يعني مشكل يعني في الجزائر وفي الكثير من المرات نتحدثوا ليه فيما يخص رجال المال والأعمال. لماذا اليوم رجل أعمال يحب يهرب يعني العملة الصعبة للخارج وليخليها في الجزائر؟ بما أنه أنت عندك خبرة أعطينا. احنا تكلمنا قلنا تهريب العملة حبينا الآن نعرفوا السبب. مثلا وشنو هو الشيء اللي يخلي رجل أعمال يهرب العملة الصعبة يخليها في الخارج وليخليها في الجزائر؟ لا مسيو باباسي درنا une mauvaise réputation رجال الأعمال. ماشي كل رجال اعمال يهربوا يعني حاشا فوالا باش كاين وكاين كما يقولوا مي لا فيريتي سي اون كاسرول كون اكروش aux industriels كي يهربوا راهم يخموا على روحهم وهذيك نو سي الا حبنا نهربوا ما نديروش لاندستري اون في يا ميلي ان اوت ميتيي كون بو فير وين تقدر تهرب وبالسهوله ودراهم راهم واجدين اون في دو لانفورميل باش وعلاه يهربوا هادو اللي يهربوا كي رانا كنا نهضروا عليها لو دينار كي ديفالو كوم اون بيغ راهو يطيح اليوم عندك دينار يسوى دينار غدوه يسوى موان دو 70% سا فالور. هذه هي دونك الواحد كاين اللي يهربوا باش هكذاك يستحفظوا على قيمه المدخرات ديالهم كاين اللي يهربوا parce que, comme on dit, quand la situation est mauvaise, les rats quittent le navire. Je m'excuse du terme, mais c'est la vérité. كي تشوف البلاد شويه في ازمه كان اللي ما يمنوش ما راهمش هنا باش يخدموا البلاد راهم يستعملونا كما يقولوا on est là pour manger quand la vache est grasse et on n'est pas là pour la nourrir. Voilà le problème. Donc كاين الناس اللي يهربوا باسكو ما يمنوش في المستقبل تاع الجزائر باسكو قيمه الدينار راهي تحبط وكاين ثاني اليوم راهو عايش لهنا راك تشوف كاين الناس كانوا في الخارج ولاو كاين الناس راهم هنا حبوا يهربوا نعم. فوالا نعم هذا فيما يخص فيما يخص يعني شركات الاوفشور حاليا يعني تقريبا 80% من رجال المال والاعمال عندهم شركات اوفشور يعني في الخارج. وعلاش يعني يلجا رجل اعمال انه يدير شركات اوفشور في الخارج؟ Je m'excuse, Monsieur Babassi, c'est deux peu les trois tendus qui m'ont en tout cas en Algérie, qui ont des sociétés offshore. Tout le monde n'est pas au niveau de se permettre une société offshore. Déjà, ça, c'est... باش دير une société offshore لازم تقدر عليها إلا قدرت نقول. Et puis عندك تاني فكرة وعلى دير une société offshore. L'Algérien moyen ou l'industriel moyen, mais il une société offshore. Donc la société offshore, il y en a quelques-uns qui la font. Et il y a aussi là, naturellement, mais une société offshore n'est pas interdite en soi. كاش تخلقت ومنين جاو أموالها وعلاه تخلقت كان شركات offshore. C'est, je n'ai pas le mot en français, يسموها en anglais, l'insider trading si je puis dire. يخدموا هاد les sociétés offshore باش يدوا des projets en Algérie وهذوك الدراهم اللي راحت اللي تخلصت اللي تسربت من هاد لي بروجي وين تروح لازم تلقى لها توللها تلقى لها واش دير بها
Donc les sociétés offshore existent pour ça aussi. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. نقول لك راش نعرف كمواطنة simple. هذا ما كان. Mais أنا في رأيي باش الواحد ما نشكوش من لي سوسيتي اوفشور اللي داروهم وربي يكون مع هاد البلاد. مي المهم لازم il faut qu'on aide l'entrepreneur algérien وليد هاد البلاد باش ما يستحقش اون سوسيتي اوفشور. اوفشور داروها يعني ربما بالك تهريب ضريبي باش ما يخلصش لي بيان زامبو. سور كاين تهريب الضريبي، كاين تهريب الاموال، كاين l'argent de la corruption. Voilà tout. Pourquoi? Mais aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur le problème. Le problème, il faut le résoudre. Mais aujourd'hui, il faut encourager l'entrepreneur algérien, le fils de et la fille de ce pays à garder son argent en Algérie. Et le seul moyen de le garder, c'est de nous donner espoir en notre pays, nous encourager à créer des richesses dans notre pays. Voilà mon humble avis sur un problème qui me dépasse. يعني النقاش لا ينتهي لك الوقت ينتهي للأسف. ممكن سيدة بطوش تقول لنا كلمة أخيرة قبل ما نختموا؟ أنا شو نقول؟ Aujourd'hui, l'Algérie a un besoin pressant de développer son industrie. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une ouverture entre les institutions, les ministères et les industriels. Aujourd'hui, on ne peut pas décider de l'avenir des industries, de la façon dont on gère leurs matières premières et leur gestion au quotidien. On ne peut pas décider d'un bureau ce qui se passe sur le terrain. Tout ce que je souhaiterais qu'on fasse un jour, c'est qu'il y ait une communication entre l'entreprise, entre les gens qui sont sur le terrain et nos institutions, que les décisions qui affectent un domaine de l'industrie ne se prennent pas sans consulter les gens qui sont sur le terrain. Et le jour où il y aura cette communication, comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. نعم إن شاء الله. السيدة وردية بطوش الرئيس المدير العام لمؤسسة بخيمة للحوم المجمدة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. سعدت كثيرا بمحاورتك. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. Merci Monsieur Babassi, je vous remercie et je remercie votre public pour leur temps et pour العفو سيدة بطوش. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف والاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.